हाँ ये बारंबार कौन ये रास्ता गोटे भिडियो बारंबार प्रतिवर्ष करुच्ची लेखिकी दौची जिलापाल जनशुणाणी कहुई आपर भी से रास्ता काम करूनी आप कौन माने आउ कौन कौ दिन से रास्ता काम ये कर नहीं रास्ता काम न हबार कारण कौन हाँ कंपनी गाड़ी बेसी जीवा आसिया कर दिन केते लोक जीवा आसिया प्रतिदिन करती 5,000 लोक कारोबार जेहेतु ये यूको बैंक अच्छी ओसीएल फांडी अच्छी निजे डालमिया कमांड सीमेंट कंपनी अच्छी तार 100 संख्यार गाड़ी जाऊँगी माने देखो केड़े गंभीर समस्या जदि गोटी माने गोटे कौन जरूरी कम थाना वाला को भी जीवा हुए से रास्ता दे तुरंत जापरेनि भी कष्ट हम शीघ्र जापर विलंब हम जीवार या सत्य भी एत जरूरी ए रास्तार तैयारी निर्माण जरूरी होते सुधा अहंकारी ठक डालमिया सीमेंट कंपनी देखो एपर्यंत हूँ रास्ता आज की 7-8 वर्ष हम यही रास्ता निर्माण करू नहीं केवल निजर मुनाफा लाभ देखो यहाँ दुख और विडंबनार विषय आउ कौन हो पारे खाली देखु एमती ए रास्ता देखु आपण आज की मु राखी पुने दिन यही रास्ता निर्माण पाई गोटे वीडियो करी सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल मो यूट्यूब चैनल छाड़ी भाभी कम हो खाली फॉलोअप करने को आसती हाँ कौन करा कि शक्ति आ पाखे अच्छी कौ कहार हाथ ये अच्छी देखु मु धीरे धीरे कर जाऊँगी माने मु निजे माने सुरक्षित नुहे रास्ता रे जीवा तथापि मु आमर अंचलर ए रास्ता निर्माण पाई रिक्स नहीं कि देखु दीर्घ लोक माने आज देखु जीवा आगे करुँच जीवन को ये लगे जदि पड़ीजे माने जिते वर्षा होउची माने एटी पूरा पानी पूरा लहड़ी भांगुची पूरा समुद्र लहड़ी भांगुची किसी रास्ता घाट समान हो जाए बाई चान्स जदि ये हो जाइथिबो ताले आपण माने वर्षा हो जाए आपण ए बाटे पळै आसिले ताले आपण निश्चिंत दुर्घटनार शिकार हेबे विचार आपण माने करंतु दया करी ए वीडियोटी को देखुथिबा लोक खाली गोटिए निवेदन आपण माने आइदर जदि कंपनी मानक सहित संपर्क अच्छी आपण तांको फोन करी रास्ता काम करिया पई कुहंतु किंबा आपण जेकोसी दलर हुंतु सेही दलर जनप्रतिनिधि मानक कुहंतु दृष्टि आकर्षण करंतु मु मध्य करूची वर्तमान आसुची देखंतु को भलिया अवस्था को भलिया ढंगरे वर्तमान ए रास्ता दे आसुची ए गाड़ीटी आपण माने अनुमान करंतु यही भली दिन को हजार हजार संख्यार तारी पाखकू यही गाड़ी आसूँ जेकोसी राजनैतिक दलर पछे हुंतु जेतेबेले सामूहिक काम आम अंचलर काम आम कटक जिलार अधिवासी आपण आपणक प्रियजन नेता ये विषय रे दृष्टि आकर्षण करंतु अवगत करांतु सेमानक कानरे कथाटा पकांतु ये गोटा गोटा प्रतिवादर स्वर आम अंचलवासी तरफ उठू नले ये अहंकारी ये लाभखोर डालमिया सीमेंट कंपनी की आमे बारंबार यही कहवा एथरे किसी लाभ हेनी जेतेबेले आम अंचलवासी मनरे तीव्र प्रतिक्रिया असंतोष भाव ये नहब ये रास्ता काम एमती हेनी तेणु आपण मानक अनुरोध ए भिडियोटी को विपुल परिमाण रे लाइक शेयर कमेंट करंतु शेयर करंतु डालमिया सीमेंट कंपनी असली मुखा आपण खोलंतु ये कि भली भाबे अहंकारी
ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି କମ୍ପାନୀ କିଭଳି ଭାବେ କରୁଛି ତାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ। କୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ଅନନ୍ତ ସାହୁ। ଘର? ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ବାଟେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି? ଏ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଲି ଏ ବାଟେ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ଓସିଏଲ ଲୋକ ଏ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି? ତାର ଡାଲମିଆ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ଓହୋ, ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏ ବାଟେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତ ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ। ଏ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ହଁ ହଁ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଜଣାଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଣାଯାଉଛି। ସରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ତଥାପି ଏ କାମ ହଉନି। ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ କାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ରାସ୍ତାଟା କାମ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ ନା। ହଁ, ରାସ୍ତାଟା କାମ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ରାତି ହବରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା, ରାତି 12ଟା ହଉ 1ଟା ହଉ କେତେବେଳେ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଖାଲ ଡିପୋରେ ଗଲେ ବେଳକୁ ବାଇକରେ କେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବୁ, ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏତେ ଖାଲରେ ଏଇଥିରେ ବାଇକରେ ଯାଇ ହବ? ଏଇନା 2 ଜଣ ବଇଛୁ, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯାଉଛୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଦାର୍ଥ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ନଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ଏଇ ବାଟେ ସେମାନେ ମାନେ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରିକ୍ସ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସାମଗ୍ରୀର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଟେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି।